Dalawang kalahati, ate. Ilan po? Ano ang ano? Kilo? Sana dalawang kalahati. Ate nga, paulit na. Sige. 200. Ate. Salamat. Mura naman yan, sir. Ha? Mura. Ilan o ba, sir? 20 na lang isa. Balingin natin. Ano ba yan? Yun ba yun? 20. Hati mo pa. Ano yan? 20. Ate. Salamat. Ay, saka ba? Yun lang. Ano pa, sir? Oh, sige. Strawberry jam. Yan,